सारिकाम जो तो मीडिया नि आदम रखनो सिं तिनी और YTF यूथ पीपल फेडरेशन नि कैसे प्रेस मीट खायने नि थांग दङ सिं जे ताबु जलि दंमोनि सिनि थानसाना सबायने बागै गोबांबा कयेकटा बदल जे नखरै सिनि बुबाग्रानि एगेन्स्ट जे कक हायना उल्टोपुल्ला कक साइ दंमोनि बुबाग्राना एलिगेशन थेबाय दंमोनि ते बुबाग्राना राजबारिनि अंखरिया हमानि रक विभिन्न कक नतै सिं ताबु यूथ पीपल फेडरेशन नि ngै खायसे प्रेस मीट खायजांनाय जों सिक्ला रक अमनि प्रतिबाद खायो कन्डेम खायो जों जे सिन थानसाना सबायने नायमानि न बुबाग्राना जे एलिगेशन थेबाय दंमोनि रक जतनो जों कन्डेम खाय ताव प्रेस मीट खायजागै दं सिनि और फाइमानजा फैगे सिनि टीटीएडी सिनि हॉनरेबल EM सिनि बरंगोनां सुहेल देबबर्मा सिनि सीनियर YTF नि लीडर सिनि डेविड मुरा सिंह सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि सदागर कलय TMDC ताई सिनि जनरल सेक्रेटरी सिनि जितेन देबबर्मा सिनि जनरल सेक्रेटरी जितेन देबबर्मा सिनि जनरल सेक्रेटरी लेमन देबबर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान देबबर्मा देवशीष देबबर्मा निधि श्रियां लिटन देबबर्मा सिनोरो फाइमानजा फैगा ताबुक सिन संग कक सानाय सिनि डेविड मुरा सिंह हिंदी भाई सागर सुनाई। आज यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार प्रणाम। और आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित TTADC का ऑनरेबल EM यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर्स सुहेल देबबर्मा जी और YTF का सेंट्रल कमेटी का प्रेसिडेंट MDC रुनेल देबबर्मा जी और हम मेरे साथ उपस्थित YTF का वर्किंग प्रेसिडेंट और MDC सदागर कलय जी और YTF का जनरल सेक्रेटरी और सभी मीडिया बंधुओं को आज हम एक प्रेस ब्रीफिंग में आज जो उपस्थित हुए, तो हम आज जिस टॉपिक पे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहे हैं वो है जो अभी त्रिपुरा में जो सिचुएशन चल रहा है, जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस सिचुएशन पे आज हमने देखा कि बहुत सारे जगह में त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट का एक्स चीफ यानी कि बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट पातल किन्या जमातिया जी बहुत सारे जगह में विजिट कर रहे हैं, ADC एरिया में, तिपरासा एरिया में, और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीपल्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उस प्रोटेस्ट उनके जो खिलाफ हो रहा है, उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। हर जगह में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और उसका आरोप हमारा तिपरामोथा के ऊपर, महाराजा के ऊपर लगाने का कोशिश बीजेपी कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीपल्स प्रोटेस्ट है, वो तिपरामोथा का कोई प्रोटेस्ट नहीं, तिपरामोथा का कोई आदमी उसमें शामिल नहीं। और उन लोगों का जो मांग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो देखा है, उन लोगों का मांग ये है कि TPF का जब वो सुप्रीमो था पातल किन्या जमातिया जी, तब उन्होंने पब्लिक से रुपया उठाया था NRC का केस का नाम पे, CAB का नाम पे, और उन्होंने जो रुपया उठाया था वो पब्लिक अभी उनसे मांग रहा है। वो अभी बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद उनका जो एजेंडा था, जिस एजेंडे पे वो लोगों से रुपया उठाया था, उस एजेंडे पे वो खरा नहीं उतर पाए। उस एजेंडे के खिलाफ अभी जो NRC मांगता था वही आदमी अभी जो NRC लागू करने वाला, जो NRC और CAA लागू करने वाला, उसी पार्टी में वो शामिल है। इसीलिए लोग उनके खिलाफ है, पब्लिक उनके खिलाफ है। और पब्लिक उनके जो खिलाफ हो रहा है, वो खिलाफ उनके ऊपर जो खिलाफ है वो हमारा ऊपर आरोप लगाने का कोशिश कर रहे हैं, तिपरामोथा के ऊपर आरोप लगाने का कोशिश करते हैं। लेकिन क्लियरली हम लोग बोलना चाहते हैं कि हमारा तिपरामोथा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो पब्लिक का प्रोटेस्ट है, वो पब्लिक को खुद जवाब देना चाहिए। और मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि अभी जो नया मुख्यमंत्री हुआ है त्रिपुरा का, नया मुख्यमंत्री हमारा मानिक शाह जी है, उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ।
बीजेपी में 2016 11 दिसंबर में मेरे ही साथ वो बीजेपी में ज्वाइन किया था। लेकिन वो बीजेपी में ज्वाइन करने की 1-2 साल के अंदर ही वो बहुत ही जल्दी बीजेपी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट अध्यक्ष भी बन गया। उनके बाद वो राज्यसभा के एमपी बन गया और अभी स्टेट का मुख्यमंत्री भी बन गया। तो इतना एक्सपीरियंस आदमी जो बहुत ही कम समय में सभी पोस्ट को अचीव कर लिया, तो ऐसा आदमी से मैं यही विनती करता हूँ कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कीजिए और आप हमारा ऊपर आरोप लगाने का जो कोशिश कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। अभी मैं रेवती त्रिपुरा जी जो एमपी है उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ, आप खुद अपने क्वार्टर आप स्टेट गवर्नमेंट से नहीं ले पा रहे, एक एमपी हो के अपने हक नहीं ले पा रहे, तो आप इस सिचुएशन में रह के खुद का बारे में पहले सोचिए। आप दूसरे के ऊपर ऐसे ही कीचड़ उछलने का जो कोशिश कर रहे हैं वो बंद करने के लिए मैं बीजेपी हमारा ऊपर जो कीचड़ उछलने का कोशिश कर रहे हैं वो बंद कीजिए। और बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स त्रिपुरा में शुरू किया वो बहुत ही खराब पॉलिटिक्स है। अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने कुछ तस्वीरें देखा है। आप लोगों को मालूम होगा पिछले साल 2020-21 में नागरिक सुरक्षा का मंच का नाम पे तिप्रासा का खिलाफ, रियांग रिहेबिलिटेशन के खिलाफ नागरिक सुरक्षा मंच का नाम पे अनुपनाथ चंदन चटर्जी ने मूवमेंट चलाया था और त्रिपुरा में दंगा भड़काने का कोशिश किया गया था और उसमें 2 आदमी का मौत भी हो गया और फायरमैन विश्वजीत देवर्मा की भी मौत हो गया। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वही अनुपनाथ, वही जो नागरिक सुरक्षा मंचों का लोग जो हत्यारे था हमारा विश्वजीत देवर्मा का, वही आदमी लोग अभी बीजेपी में रामपदो के साथ है, वही आदमी बीजेपी के साथ खड़ा है। और कुछ दिन पहले, कुछ साल नहीं बोलूँगा, कुछ महीने पहले हम लोग देखा था कि पाताल कन्या जमातिया जी डायरेक्टली डिटेक्ट डिपोर्ट बांग्लादेशी गो बैक उनका नारा दिया था, एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन का नारा दिया था और उन्होंने यही बोला था कि त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी गो बैक। लेकिन अभी क्या देख रहा हूँ, जो बांग्लादेशी गो बैक बोला था, जो डिटेक्ट डिपोर्ट का बात बोला था, जो एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करता था, वही लीडर अभी बीजेपी में शामिल है। तो क्या है, जो तिप्रासा का खिलाफ डायरेक्ट भड़काने का कोशिश कर रहा है, जो तिप्रासा का खिलाफ है, जो नागरिक सुरक्षा मंच, वो भी बीजेपी का साथ है। और जो डायरेक्टली बंगाली का खिलाफ दंगा भड़काने का कोशिश किया, जो पाताल कन्या जमातिया, वो भी बीजेपी में शामिल है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग तिप्रासा लोग और त्रिपुरा का जो बंगाली हो, तिप्रासा हो, सभी यही क्लियरली समझ सकते हैं कि जितना भी त्रिपुरा में दंगा भड़काने का कोशिश किया, जितना भी छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ, जितना भी इंटरनली जो त्रिपुरा में जो पिन करके जो आपस में लड़वाने की जो कोशिश किया, वो टोटली बीजेपी करवा रहा है, यही हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। क्योंकि वो अनुपनाथ और पाताल कन्या दोनों अभी बीजेपी के साथ हैं। तो इसीलिए अपने गिरेबान में पहले झांक के देखिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप लगाइए। यही मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी और रेवती त्रिपुरा जी, उनको हम लोग बात बोलना चाहते हैं। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से आप लोग हमारा ऊपर आरोप लगाना छोड़ दीजिए, पहले अपने आप को साफ कीजिए। पहले आप लोग का स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप लोग पाताल कन्या के साथ है या फिर अनुपनाथ के साथ है। धन्यवाद। जुतरन सारिकाम ते चिनी मीडिया फ्रेंड्स संग बेलाकिन हामबाय दिनै अजरा अनर चिनी आदम समय करंगै चिनी कक्टमान अनर आवाइखिने फेमन बगै जों साइमन ताबुंनि जे प्रेजेंट सिचुएशन जे प्रॉब्लम जों फेस के तमचिन लुकुराव स्पेशली ताबुक चिनी जों गामि थायो ताबुक चिनी फरकसा खरन चिन दफा लीडर चिनी बोबागरनि थानचानि जे चबानो केबंना बागै बुनि थायो एबा बुनि नक थाया प्रिजा अमहाय खरन खरथाम लीडर दंगो गामि गुरिवै बरंनि काइसाना वान सुमानि बुनि काइसा सकरां ताव खिगलाय चिनि दफना अराय खलायने याबा अमहाय लीडर रमना जों
셀랭 부누고 봉니 어 사무는 ซึ่ง 벨레키노 카도만 부누고 당이 한게 저동 사이만어 지니 부바그라자 지니 바기 사풍 화풍 사이 능에 투야카이 보티니 지니 바이 조박 라이 능 아보 메바 파이 누구 있도 아원 보이 지니 부바그라나 함바이 위보 리쿨 파야 버름 리보 리쿨 파야 어마이 리더십 지니 지니 더 커마니도 베 어저러보 तिनी सापुंग सालबारी खलाई तिनी बाक्सा बाक्सा थाया थांगई तिनी थानचानी खरंग न कासुनान बागई थानचानी जे चौबन कासुनान बागई बरं तिनी अमाय चक्रन सनामित चिनी बुबाग्र न बरक रांग बे पाइमानिया अब तो बरक साइमानी न तंगो अवन बागई बरक मिशन फेलिंग जा बरक कौ बाई मेसेन मानिया ते कौ बाई बरक बना थोकी मानिया अमाय खलाई बरक तिनी षड़यंत्र खलाई बरक तिनी चिनी गोबां मा लामादि कासुइतो अमा हाइजारावो दाबु चिनी लिडार न अब प्रचार बखलाय दङ न्यूज़पेपर तै गोबां मा चिनी लिडार वालायनानि बागै गोबां मा बरक माने प्लान खाय क अजारो तिनी गामि के माम जायो जे चिनी थाजिं चिनी बरं न साइथांगा खरकसा बुखुजो आगे चिनी दफानि न सबा खलायने बागै एनआरसी नि चबा खलायने हिनै गोबां मा थायो चिनी तंगसं लुकुरुं थानि रां नाहावै चबा अंकरना हिनी कग्रं मानितो अबन बागै बो जे कामे थांगो तिनी बो जे चबा तंगै चबन खरं बिमानि आ थाइनि पुतली बो बिजबि थांगा गे लुकुरो बेलेगे न दुख नांजाका जे बरनो सायनि एकै चिं रां खाति मानो चबा अंकर तिनी बर रांनि मानि तंगो गे अबो निचय चिन लुकुरो खादुजा गे अबन तै रां कासु जे कामे थांगाय बनो रां फेर बिनि लुकुरो तंगसन लुकुर डिमान्ड खाय गे अबनो बर तां लायकै तिपरामो थानो शिलजावो तिपरामो थानो बरक हामिया साबै तिपरामो थानो हामिया नजर तुमन नाय फियाबा अबनो सानन मसु जेसिपानो नों ताताल ककिरदि नों गुबैनो कुनदिन मेचन मानगला थानजान खरन कुनदिन कासि मानगला थानजान कुनदिन सुबाय मानगला जों जे बुबाग्रा जे खरम तमन गिराट केबन चबा अब जों जेसेबान कप्लाय इंनाय दे बिसिनि लेया आवन बाय जों जत तिपरा थानजा तंगो जों तिनि कामे कामे आमसे थांगै तिनि बीजेपी नि कुन नेता करै तिनी कांग्रेस कुन नेता करै तृणमूल कुन नेता करै जत तिपरा मत बुबाग्रा थानजान खरम तंगो तिनी आवन बागै तिनी अमायकलाई तिनी बीजेपी र षड़यंत्र खलाई कामे कामे थांगै अमाय कासे केसे केन खलाई तिनी लोकरङ हैरान खलाई नाइदो बेबा सानमु मबरन जों जत थानजा तंगो नरु जे सिबान चाल खलाई दे पसाला न कुनि सक्सेस खलायमानगला तिनी अमायके जे कामे कामे थांगै जे उसिंखल खलाई तंगमानि जे कामे कामे थांगै चिन लोकरङ तिनी हैरान खलाई तंगमानि अ तंगनो जों बेलेके सेलेंगो जे चिन बुबाग्रा जे थानाय जरब कयेकजन लिडार बुं नालिया जत लोकरङ सि तंगो जे बुबाग्रा जे हामिया कक सावै जे माजरा बेरे हुंकी दंगिरि तंगमानि अमन जों बेलेके सेलेंगो ते जों जत तिब्रासे बुबाग्रा लगियो तंग हामाय पुलानो जतन सारिका जत प्रेस मीडिया दिनर माजा खायनाय सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल प्रत्येकटा चिनी कक बरक जे चिनी प्रेस मीडिया तंगनाय दं दिनैनि चिनी कायसे चिकनसा प्रेस मीटिंग चिनी यूथ त्रिपुरा फेडरेशन बाय रिंगजांमानि अफ प्रेस मीटिंग अफ हाइमाजा फायबागै हामबाय ताइ जत लोको नाय तंगनायनो बाहायनो चबानि सिबाय ताइ पाइखलाय हामबाय आफोर जों दिनै बाध्यतामूलक प्रेस मीटिंग खायना नांका आंनि हिमालय नरक जतन साइमानो ओ कयेक दिनो चिनी त्रिपुरा हस्तेओ जे दाल बिदाल पार्टीमो दाल बिदाल थायो पार्टी तंगमानि अब बेलायखिनो चिनी बागै लाजिमा सिंसा विशेष कायै जे ताबो खरकसा बुखुकजु नि नेतृत्वे जे सारा त्रिपुरा जो जे चक्रांत खलायजागै तंगमानि जे हयरानि खलायजाग तंगमानि तंग कचांनो तुम फ्लारिबो लुकुरनि बिसिंगो कायसा तंग पुतुं हयरानि कायसा बयार सिबजाय तुमानि अबो चिनी दखराव ताबो बेलायखिनो एक्सपीरियंस दङ अजुं जालो बेलायखिनो खलाय दङ बनि बागै चिनी यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जों दिनै और प्रेस मीडिया दिनै प्रेस मीटिंग कल खायना नांका ताखुरो बुकुरो लुकुरो जों अबनो साना मुजुगु जेसिफानो बयार हामिया सिबजा खायथुं हाबांगो
হাইকো যেমন বয়ার হামিয়া সিবি ফাইতে তেমন ও যে হামিয়া বেমার আবনো সারামনা বাগৈ পিথি বহাইনো আবিষ্কার হইছে নর্ক সাইমাंकना थांनाय 2-3 বছর যাবত जों যে কাইছে হয়রানি মানে সারা পৃথিবী করোনা ভাইরাস হিনে যতন আতঙ্ক চাওই ও যে কিরিসিংসা বেমারনো जों কিরলাই जों নকনি সংখরিয়াঙ্কা সাবসা কিন্তু সাবসানি বিসঙ্গ করোনানি ভ্যাকসিন অঙ্করকা সেই রকম চীন ত্রিপুরা হাস্টেও যে তাবো কাইসা ভাইরাস ত্রিপুরাসানি ভাইরাস ও ভাইরাস ओंखा पाताल भाइरास সেই যে পাতাল ভাইরাস আংতাঙ্গै मा हिनका हमनाला अब आनी बखानी को ये अब लुकुरो माने कक्स आं पर्सनली बबाय कोनो दुश्मनी करे आं कोनो कामगिरि सिनिओ कामगिरि साइमनो एन बबाय संगठन एक समय एक लगे खलाय फैजा बाट लुकुरो कोनो ताबो भाइरास हिनि कल खायमाने अब चिनि बागै बेलाके लासबे सिसा एक समय जों कोनो चिनि टिप्राजे बरियने बिसिङो सबसे ग्राट सबसे टैलेंटेड सबसे स्ट्रंग गुरै सबसे नेत्रिका नै जों वाचक दं तागो वानसुगिन दं फियाबा लुकुरोनि बिसिङो तामो उनि साको आमसे अविश्वास तांगै आसक सेलेमु तांगै आसक जलिमु फाइकिया अब जों किसे सिनाना आनि साइसका आनि कलेक्शन साका बजे थांनायो एनआरसी इमप्लिमेंटेशन खायना बागै ताई सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नो जे बिल तंफ्रु ओ बिल नो काशना बागै सुप्रीम कोर्ट केस खायना बागै ब शत शत हाजार हाजार रां लोकनि थानि थुमका সেই রাং থুমমানি আবো সঠিক সামুঙ্গ রাং জায়গা সঠিক জায়গাও সবাই জাগলিয়া সঠিক কার্যকারী খাইজেগলিয়া অব লুকুর সাইমানা চেঙ্কা সেই কারণে তিনি লুকুরনি বখা বিসিङो কাইসা सोंगु কাইসা জলিমু বনি সাকো তাবো হরচুংতি হাইগে जोंनि फाइगे কিন্তু সেই যে লুকুর তিনি ববাই ঠকাই জাগै प्रोटेस्ट खायमानि अ प्रोटेस्ट खायमानि बिसिंथै जों नुखाचिनि बुबाग्रानो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया प्रत्येकटा प्लेटफर्मनि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानो कक हामियाबाय कक सिनसाका केबा साका बुनि नयिं मानि सिमि बनो अंखना रिया बनो अरनो टालारि तना केबा साका एंटी टिप्रासा केबा साका एंटी नेशनल अब तामोबा एक्चुअली चिनि दा देबे मरासिं बतासिं काम कक साका एक पॉइंट नि कक साका जे बड़ो टिप्रासानो हामजागिया जे बड़ो वानजिनो हामजागिया दुई धरनेर दल टिप्रासानो हामजाया बहायनो ताबो बीजेपीओ वानजिनो हामजायाबो बीजेपीओ पातल कइना निस्लुगान एक समय कम्पानी बांग्लादेशी गो बैक डिपोर्ट डिटेक्ट एंड डिलेट सो बांग्लादेशी दंनो अ त्रिपुरा राज्यनि रिख्लाय रहनाय भुटानिस नि बनो डिलेट बाखायनाय हयतोबा अ जागानि बनो কোন একটা জায়গারই মারা एंड कांचनपुर जे चिनी सुरक्षा मंच ने बुंगै 10 जे तिप्रासानि विरोधी जाख्लायै जे आंदोलन खायनाय साल खोथां चिनी फायरमैन फायर सार्विसो चाकरी खायजोंनाय खरसा ताकु बिश्वजित देबरमानो साल खोथां बय बुथारनाय अमहाय बरगरब তিনি বিজেপিनि बदल दङै दं एंड তিনি বড় সাইতमो तिप्रामो थानाकि दांगा फाना थांतबो बुबाग्रा चिनि महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक नाकि त्रिपुरा राज्यआव हा बागा बागि खाय 10 नो रखलायनानै একটা ষড়যন্ত্র খাইতাম অথচ যে হাক হাগনাय दल जे दांगा फानांनाय दल
অলরেডি বরংনি আরো পরিষ্কার নুজাগাই দङ এন্ড তিনি जों শুধু বুকুবাই সিমিয়া সোশ্যাল মিডিয়া সিমি প্রত্যেকটা জায়গানো আক চেহারানো নুবই দङ তিনি বুবাগ্রানো ওমাইকে সামনে উপলগ একটা ষড়যন্ত্র দङ তারপর পুত্র যে বুবাগ্রা ও হানি মালিক যে বুবাগ্রা যিনি ও হানো इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन खाइए भारत हा पतलबाय मार्च इंगै काइसा देश नि अंगराज्य उनखा सरामजाखा दिनै आनुखुंनि परिबारनि साकावया जिसुलाय देशद्रोही सन्त्रासबादी हिनै साइतम जे जागाव ताबुंनि जे बर्तमान माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहा बकुबुकुबै बांग्लादेशनि ताबुनि कारेन्ट बिल नाकि फाइतंगो बरंनि नुखुंनि बांग्लादेश ओमाय न्यूज पेपर को चुनुखा उन एक सोशल मीडिया को आबो भाइरल लंका आबोनि सिगाङाव जे पूर्वचिनि मुख्यमंत्री जंनाय माननीय बिप्लब कुमार देवजी बो फाइनो बांग्लादेशनि बुनि दादु थेकेर प्रत्येक बुनि 14 गोष्ठी बांग्लादेश दं तो दाउबो दङ बाट स्वयं अ हानि बुसांके तिनि सन्त्रासबादी बांग्लादेशी बकर संकर साजाका एंड चिनि तिप्रासानि बिसिङाव जे तिप्रासा बे तिप्रासा थानजां दंमोन जराबो एसे थानसानो सबायना बागै बरं माइके काइसा मिस मेसेज रिवै रंग मेसेज रिवै चिन बरंनो हयरानि खाने चेष्टा खालायदों आबो सिमिया थांनाय सालो दुइदो आमचे जे पार्टी मुखा साधारण आरनि बरिर पाताल कइनानि बदलनि एक समयो ओंगै मानो ताबो तिप्रामो थांगै मानो ताबो बीजेपी ओंगै मानो ताबो बर सीपीएम जे कोनो पार्टी ओंगै मानो But for a particular Patal Koina Jamatiano protest Kaitani, Zengluka, Tipramotani, Beast takers Habijona Boroma, case file Kazaka, and Boronotabo, Nogo Nogo, arrest warrant issue Bahino, Chiti Horitomo, warrant issue Kazakoron against her. Over actually on niti, actually over BJP niti, then a subnity. অবচন কিসে সিনা দরকার দীর্ঘ 20 25 30 বছর পর্যন্ত ত্রিপুরা হাও সিপিআইএম র রাজত্ব খাইকা সিপিএম নি আমালো চুন্নুকাচিনি ত্রিপুরাসর সেই ভাবে ন হ্যারাসমেন্ট খাইজাকা অ্যারেস্ট খাইজাকা বুথার জাকা দিন দাহারে বুথার জাকা এন্ড পুলিশ কেস বো রিজাকা বুজগনানি বুনাখা পুলিশ কেস বো মাসানা নাখা এন্ড পাইথাকো জেল বো হামনা নাখা তাবু কবামা আলম নগো বিশাল গণে আলম নগো চিনি তিপারাসার মুংসা খাইমা করে চিকন চিকন কেস হয় বড় তিনি আলমনগর চৌকিতনখা কাজে চিনি তিপারাসানি যে সংগঠন আঞ্চলিক দল তার আঠু তিপারাসাতা হামথু এডিসি আমচেনি কামি আমচের ডেভেলপ তানথু অব কাইসা ষড়যন্ত্র অব বিজেপি নিয়া অব আকিরি সিমিনো চেঙ্গি ফেকে সিপিএম নি আমল সিমিনো সেই ষড়যন্ত্রনি যে সিস্টেম অ সিস্টেম বিজেপি হাবঙ্গ ফাইমানি ইয়াগুলোকো অ সিস্টেম দংকো বনি বাগৈ যে কোনো সেন্ট্রাল পার্টি অব চিনি ত্রিপুরাসানি বাগৈ হামিয়া যে কোনো পার্টি কংগ্রেস ফানো ফাইতো বিজেপি ফানো ফাইতো ন্যাশনাল পার্টি মানে না চিনি ত্রিপুরাসানি বাগৈ হামিয়া এটলিস্ট চিনি ত্রিপুরানি জুরিসডিকশন কাজে লুকুর চিনি যে তাবো সাকাও যে এলিগেশন নাংজাগৈ দङ চিনি ত্রিপুরাসাरनि সাকাও अब जों ताबो पार्टिकुलर काइसा पार्टीनो दोस्रि मुंसाला करे फियाबा अब षड़यंत्र टोटली कम्युनल बेस एंड दैट कम्युनल बेस इज स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्ट ओनली अब चिंती पारसार बखाती चेंजागिया एंड जदि बो चेंगि तंखाके अब जे बरबर तिप्रासाना हामजागिया जे बरबर तिप्रासानि हामारिनाया जे बरबर पावर हांग्री साकसांनो लॉ मेकर साकसांनो कोर्ट निवाचने साकसांनो भारतनि संविधान नि फादर ऑफ संविधान निवाचने बरं ओमाके चिनुप्र षड़यंत्र खालायदों दिनै बीजेपी सारा भारतबर्ष सरकार फाइमानि यागुलो जौनुका दिन दाहारे चिनि संविधान भारतनि जे गोथार संविधान बर टोटली गोथारि पाइखा
বড় টোটালি সংবিধানের শেষ খাইপেকা 10 মাস খাইপেকা সংবিধানের কোনো মূল্য নেই সংবিধানের কোনো দাম শিখে সংবিধানের মতে কোনো সামন শিখলাই যাওয়া না ত্রিপুরাও না আসামও না ওভারঅল অল ইন্ডিয়াও কাজে অকক সামনে উপলব্ধ অনেকটা এক্সাম্পল দङ নং थानाय आं शेयार खालामनो मोनजोबो दिनै যত लोक न प्रेस मिडियानि माध्यमे যিনি যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন তিনি 1 বছরের উপর থাকা সংবিধান তামসা সংবিধান সাও যদি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন টেনিয়র যদি পাই থাকাকে 6 মাস এক্সটেন্ড খাইমানো হয়তোবা 6 মাস এক অবনি পিরিয়ড পাইনা সিগাং 6 মাস সিগাং ইলেকশন খাইমানো जों दिनै नुखा 6 মাস পারমান ইয়াগুলো তাই 6 মাস থাকা 1 বছর মানে পড়ব তাই 1 বছর লাই তখা তাই 2 মাস বাড়ি থাকা বনি পড়ব ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইমায়াকো এন্ড খাইজাগিয়াকো অথচ ত্রিপুরা রাজ্যও মিউনিসিপাল কাউন্সিল ইলেকশন থাকা নগর পঞ্চায়েত ইলেকশন থাকা তাবো প্রেজেন্টলি উপনির্বাচন চলিত 4টা বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সিও 4টা বিধানসভা কনস্টিটিউশন নির্বাচন খাইমানো তাকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইমিয়া বড় সাইমান ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইগাকে বিজেপির রাজ্য ক্ষমতায় তাই খাইগলাকা রাজ্য কাইসা ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্য এন্ড অল ইন্ডিয়াও কাইসা মেসেজ থাকবে ত্রিপুরাও বিজেপির গরিখা এন্ড কমানা থাকতো বনি বাকে বড় কিরি যাব ও কিরিমানে বিশিন্তে বড় তিনি নানা রকম ককশিন সাব নানা রকম ষড়যন্ত্র বোবাগারানি সাকাবো লাইজমো সিনি থানজানা সবাইনা বাগে কিন্তু বিজেপি রক যে সাও ত্রিপুরা মথা গুন্ডা বোবাগারা গুন্ডা মাফিয়া আও যারা ত্রিপুরাসানে বিরোধী যারা ত্রিপুরাসানে কাহামনায়া যারা ত্রিপুরাসানে সেলেন জানায় যারা ত্রিপুরাসানে নাসিল জানায় বড়নি বাগে কে ত্রিপুরা মথা মাফিয়া বুङै मानो বরং বাগে ত্রিপুরা মথা গুন্ডা बुङै मानो বনি बागे जों आमाहाय बरनो जों परिष्कार सानमोजो जों आमाहाय बरनि बागै गुन्डा जेबर सिन त्रिपुरासानि बागै गाहाम नायो काजे दाफोर बुफोर हयरानि तांदि जेसेबनो त्रिपुरा मथनि सागो सिजाय तंथु जों गुबैयो दङ गुबैनो गप्लायनाय अब भारतनि गोथार संविधान सिजाब दङ एन्ड प्रत्येकटा देशनो अक गुबै सिजाब दङ गुबै सब समय गप्लायनाय काजे लुकुरो नौ थानाबो कइने कोनो हयरानि तांदि एन्ड आं कइनाय राज्य सरकार राज्यनि होम डिपार्टमेंट जे बरफ तुइदुलि तबो आं कइनाय ओमाइके एलिगेशन फल केस रिउइ ত্রিপুরাসান অরনি ব্রহ্মপুত্ররন অরনি সাধারণ জনগণ হয়রানি তাকাইতি কাজে পাওয়ার ইজ নট পার্মানেন্ট চেয়ার ইজ নট পার্মানেন্ট আগামী দিন তাই খরকসা বদল বহাইনো সেম আজুক থাইও আজুগই মানো তাই খরকসা বদল नों जे पावर न तै ताबो साबुं खाइतो माने ओमाइनि सालजानि सागावबो खलाइजागै मानो काजे गाहामके दुइ दुलि राज्यन परिचालन खानेनथु अबनि चिनि गाइसे कयमुक्तनाय हामबा আচ্ছা আমি কয়েকটা প্রশ্ন বিজেপিদের প্রতি বিজেপি নেতৃত্বের প্রশ্ন করতে চাই বিজেপি নেতৃত্ব লিডার এবং লোডারদের প্রতি প্রশ্ন করতে চাই সবাইকে আমি লিডার বলবো না বিজেপির লোডার বলবো কারণ আমাদের যারা ত্রিপুরাসা লিডার বলে পরিচয় দিচ্ছেন ওনারা লোডারের কাজ করছেন লোডার বলতে যারা এই পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করেন লিডার যারা লিড করছেন আর যারা পারিশ্রমিক হিসেবে কাজ করে ত্রিপুরাসাদের বিরুদ্ধে কাজ করছেন যারা লোডারদের প্রশ্ন হলো আপনারা সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলে রাজ্যে এসেছিলেন কিন্তু সবকা সাথ সবকা বিকাশ আপনাদের বিকাশ কিন্তু শুধুমাত্র জেনারেল এলাকাতেই দেখা যাচ্ছে সেটাও সেই বিকাশও আগরতলাতেই দেখা যাচ্ছে আর সেই বিকাশও শুধু আগরতলাতেই নয় আগরতলার বিজেপির নেতৃত্বদের মধ্যেই বিকাশ দেখা যাচ্ছে কিন্তু আগরতলাতেই আপনাদের ২৫০০ কোটির স্মার্ট সিটি প্রজেক্ট হওয়ার পরও আগরতলাতেই বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল আগরতলা গোয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল কিছুদিন আগে তারপরে আপনারা এই বিকাশ এখানে করার পরও বিকাশ শুধু আপনাদের নেতৃত্বদেরই হয়েছে ক্যাডারদেরই হয়েছে আর অপরদিকে এডিসি এলাকায় আপনারা ডাম্পিং স্টেশন করার প্রকল্প নিচ্ছেন এডিসি এলাকার
ভূমি দখল করার জবরদস্তি টিপ্রাসাদে ভূমি দখল করার প্রকল্প নিচ্ছেন, কিভাবে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হলো? সেই প্রশ্নের উত্তর জবাব বিজেপির নেতৃত্বের কাছে চাই। যেহেতু আপনারা শুধুমাত্র আগরতলাতে ২৫০০ কোটি ২০০০ কোটি টাকার স্মার্ট সিটির প্রকল্প নিয়েও আপনারা এখানে বন্যায় প্লাবিত করছেন, অপরদিকে এডিসিতে মাত্র ৫০০-৬০০ কোটি টাকা, সেটাও আপনারা ঠিকমতোভাবে দিচ্ছেন না। তারপরেও আপনাদের এই বিধানসভায় আপনারা নির্বাচিত হয়ে জয়ী হওয়ার পর ২০১৮ পর আপনারা বড় বড় হোর্ডিং লাগিয়েছিলেন। সেই হোর্ডিংগুলির মধ্যে লেখা ছিল ১০০ স্বপ্ন অনেক। আপনারা হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন, ১০০ স্বপ্ন অনেক বলে আপনারা অনেক হোর্ডিং লাগিয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। কিন্তু সেই ১০০ স্বপ্ন অনেক লক্ষ্য কি আপনাদের? লক্ষ্য হলো টিপ্রাসাদের ভূমিপুত্রদের যে বাসা ককবরক, সেই ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে যেটা আমরা লিখতে পছন্দ করি সেটাকে আপনারা এই দেবনাগরী দিয়ে লেখার জন্য চেষ্টা করছেন। অথচ আপনারা যখন মহারাজাকে ব্যঙ্গ করে বিদ্রুপ করে মহারাজার প্রতি যখন আপনারা অপপ্রচার করছেন, তীব্রামথার প্রতি অপপ্রচার করছেন, আপনারাই সেই ককবরক দেবনাগরীতে লিখে অপপ্রচারও করতে পারছেন না। আপনাদের আইটি সেলই সেই দেবনাগরী দিয়ে ককবরক লিখে অপপ্রচার করতে অসমর্থ। রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখে আপনারা অপপ্রচার করতে বাধ্য হচ্ছেন, তারপরেও আপনারা বিভ্রান্ত করছেন। তারপরে আপনারা এখানে ১৫ লক্ষ টাকা করে দিবে বলেছিলেন, কিন্তু কিছুই হয় নাই। আপনারা এই ডিমোনেটাইজেশন করার পর আপনারা কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন বলেছিলেন, সেটাও কিছুই হয় নাই। আপনারা বলেছিলেন এই সবাইকে স্মার্টফোন দেবে, স্মার্টফোনগুলি এখন কারোর পকেটে পাওয়া যায় না। আপনারা ১০,৩২৩কে চাকরি দেওয়ার কথা, কন্টিনিউ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আপনাদের কোনো এক মন্ত্রী এখানে ত্রিপুরাজ্যে এসে সালানা ঘুমাকে বলেও বলে গিয়েছিলেন রেকর্ড করার জন্য, কিন্তু সেই রেকর্ডগুলো আজকে বাড়ছে, কিন্তু ওনারা পথে বসে গেছেন। আপনারা সর্বশিক্ষাকে কন্টিনিউ করার কথা বলেছিলেন। তারপরে আপনারা বছরে ৫০ থেকে ১ লক্ষ টাকা ১ লক্ষ চাকরি রোজগার দেওয়ার কথা বলেছিলেন আমাদের এই মিসকল বাবা মহোদয়। সেগুলি কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা যেগুলি বাস্তবায়ন করছেন সেগুলি সম্পূর্ণ ত্রিপ্রাসা বিরোধী, সেগুলি সম্পূর্ণ জনবিরোধী। আপনাদের যেগুলি বাস্তবায়ন হচ্ছে, আপনাদের স্বপ্নগুলি হচ্ছে এই ৬০ টাকার পেট্রোল ১২০ টাকা হয়ে যাচ্ছে, ১১০ টাকা হয়ে যাচ্ছে, ২০০ পার হয়ে যাবে। তারপরে তেলের দাম বেড়ে গেছে, এই লোকের রোজগার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এডিসি এলাকায় রেগা বন্ধ হয়ে পড়েছে, এডিসি এলাকায় অর্থনৈতিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়ছে। সমস্ত শুধু ত্রিপ্রাসাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগণ আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, দেশ আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারপরেও আপনারা এই যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলার পর আপনারা ১০০ স্বপ্ন অনেক, সেই স্বপ্নগুলি কি আপনারা পরিষ্কারভাবে বলার জন্য আমরা আপনাদের প্রতি প্রশ্ন করছি। এবং আমরা এই কথা আজকে গর্বের সাথে বলতে পারি, আপনাদের মতো হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট নেই এডিসিতে। আমরা আসার পর মাত্র ৫০০ কোটির বাজেট, সেখানেও কর্মচারীদের বেতন দিয়ে সমস্ত বাজেট শেষ হয়ে যাচ্ছে। ৮০ থেকে ১০০ কোটি আমাদের বাজেট, সেই বাজেট দিয়েই আমরা মাত্র ১২ মাসের মধ্যে আমরা ১০০ স্বপ্ন অনেক নয়, আমাদের ১০০ বাস্তবায়ন অনেক করেছি। আমরা এই ১২ মাসে স্বপ্ন দেখাইনি, আমরা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছি। কি কি বাস্তবায়ন করেছি আমরা? প্রথমেই 100 রোস্টার চালু হয় নাই, সম্পূর্ণভাবে ত্রিপ্রাসার 100% চাকরি মানন ব্যবস্থা খাইকা। তারপরে আমরা কি করলাম, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা এই যেগুলি ত্রিপুরা রাজ্য আজকে পর্যন্ত যে উন্নয়নকামী বলে নিজেকে দাবি করছেন, সেই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকার কিন্তু ইলেকট্রনিক্স গাড়ি, যে জায়গাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ইলেকট্রনিক্স গাড়িকে ওনারা সেখানে এই ক্রয় করছেন এবং সেগুলি চালু করে দিয়েছেন। এখানে আমরা এডিসি তরফ থেকে ইলেকট্রনিক্স গাড়ি ক্রয় করার জন্য আমরা প্রস্তাব দিলেও ওনারা বাধা দিচ্ছেন। তারপরেও আমরা এডিসিতে ওনারা যে সজলধারা প্রকল্প বলেছিলেন, এডিসিতে এখনো পর্যন্ত পাহাড়ের জল নেই। তারপরেও আমাদের YTF এবং ত্রিপ্রামথার ওয়ারিয়ার্সরা আমরা গ্রামে গ্রামে আমরা এই DWS ডিপার্টমেন্ট এডিসিতে না থাকা সত্ত্বেও আমরা পানীয় জল বিতরণ করে সাময়িকভাবে আমরা সেটা নিবারণ করার চেষ্টা করছি। তারপরে আমরা এডিসিতে বিভিন্ন
প্রকল্প নিয়েছি। শুধু সেটাই নয়, যে জায়গাতে আপনার জিবি হসপিটালে স্বয়ং রিসেন্টলি গত আজকের কথা, যে জায়গাতে জিবি হসপিটালে আপনাদের বিজেপির মন্ডল সেক্রেটারির বোন কুব্যবস্থায়, খারাপ ব্যবস্থায় সেখানে মারা যাচ্ছে, সেই জায়গাতে আমরা কিছু টাকা না থাকা সত্ত্বেও, আমাদের আর্থিকভাবে অসমর্থ থাকা সত্ত্বেও আমরা অ্যাপোলোর মাধ্যমে আমরা এডিসি খেরেংবারে ফ্রি অফ কস্ট চেক আপের ব্যবস্থা করছি, ফ্রি অফ কস্ট অপারেশনের ব্যবস্থা করছি। শুধু সেটাই নয়, গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই হসপিটালগুলি করার জন্য আমাদের টাকা নেই, তারপরেও আমরা MMU মোবাইল মেডিসিন ইউনিট খুলে গ্রামে গঞ্জে আমরা ফ্রি চেক আপ এবং ফ্রি মেডিকেল সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমাদের এডিসি কাজ করছে, এডিসি অথরিটি কাজ করছে, এবং আরও অনেক কিছু আমরা করার চেষ্টা করছি। আর আপনারা আপনাদের যে ওয়াদা, সেগুলি শুধুমাত্র আমাদের এই জনগণদেরকেই নয়, আপনারা আমাদের জাতির সমাজপতিদের পর্যন্ত আপনারা ঠকিয়েছেন। আপনারা এডিসি নির্বাচনের আগেই বলেছিলেন আপনাদের বিজেপি সরকার এই ত্রিপুরার যে সমস্ত জনগোষ্ঠী রয়েছে সেই সমাজপতিদের আপনারা 2000 করে ভাতা দেওয়ার কথা ছিল। আপনাদের সেই ভাতার নামগন্ধ এখন পাওয়া যায় না। অথচ আমরা এডিসি নির্বাচনের আগে আমরা কিছুই বলিনি, কিছুই দেওয়ার কথা বলিনি। আমাদের লক্ষ্য একটাই ছিল, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। আজকেও আমাদের সেই লক্ষ্যতে আমরা অটল আছি, কালকেও অটল থাকব। সেই IPFTর মতো নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা ল্যান্ড, তারপরে নির্বাচনের পরে হলো এই যে বিধানসভাতে ঘুমিয়ে পড়া, সেই পথে আমরা হাঁটছি না। আমরা আগে যে কথাটা বলছি, আজকেও সেই কথাটা বলছি, আগামী দিনে সেই কথাটি অটল থাকবো। লক্ষ্য একটাই আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। আমরা কারোর কোনো জাতির বিরুদ্ধেও কথা বলি না, কিন্তু আমরা আমাদের জাতি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা কবচ তৈরি করার জন্য গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি করছি। তারপরেও আমরা বাস্তবায়ন অনেক কিছুই করেছি। শুধুমাত্র আমাদের ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড হওয়া সত্ত্বেও আমরা বাস্তবায়ন অনেক কিছু করেছি। আমরা আজকে সমাজপতিদের আমাদের 19টা নয়, আরও 2-3টা সমাজ অ্যাড হয়েছে মনে হয়, সেই সমাজপতিদেরও আমরা 5000 টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আপনাদের 2000-এর ভাতা এখনও এই সমাজপতিরা পাই নাই। সুতরাং আমরা কথা বলি না, আমরা স্বপ্ন দেখাই না। লক্ষ্য এক, স্বপ্ন অনেক, সেই স্বপ্ন আমরা দেখাই না। আমাদের লক্ষ্য একটাই, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। সেই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড থেকে আমরা এক চুলো নড়ছি না। আপনারা যতই চেষ্টা করুন, যতই জোর করুন, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের লক্ষ্য থেকে সরছি না। আর আমরা স্বপ্নও দেখাই না, আমরা বাস্তবায়ন করি। সেই জন্য আমাদের স্লোগান হলো লক্ষ্য এক, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, আর বাস্তবায়ন অনেক। সুতরাং আমাদের MP রেবতী মহাশয়কে আমি সেটাই প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা আগে বাস্তবায়ন করুন। আপনারা 4.5 বছরে আপনারা কি করেছেন সেটার জবাব দিন। আপনাদের দলে যে যোগদান করেছে, উনি NRCর কথা বলে, CA এর কথা বলে জনগণের কাছ থেকে, সাধারণ জনগণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছিল। সেই টাকা সংগ্রহ করার পর উনি বিজেপিতে জয়েন করেছে। সেই বিজেপির বিরুদ্ধে উনি কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই বিজেপিতে জয়েন করার পর জনগণ ওনার কাছে প্রশ্ন করছে, জনগণ ওনাদের টাকা ফেরত চাইছে। সেখানে আমাদের কোনো ইনভলভমেন্ট নেই। আপনারা জনসাধারণের সাথে মোকাবেলা করুন, আপনাদের ল অ্যান্ড অর্ডার আপনারা মেনটেন করুন। আপনারা ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করতে না পারলে, আপনার কোনো নেত্রী যদি জনসাধারণকে ঠকিয়ে যদি এখন জনরোষে পড়ে, তাহলে সেটা আমাদের উপর যদি আপনারা আরোপ করেন, সেটা খুবই ভুল। এবং আমি এটাই বলতে চাই, আপনি আগে আপনার কোয়ার্টার ঠিক করুন। আপনার কোয়ার্টার ঠিক হয়েছে কিনা সেটা বলুন। আপনার কোয়ার্টার যদি ঠিক না হয়ে থাকে, আমরা আগেই বলেছি, আমরা এডিসি অথরিটির কাছে দাবি করব আপনার কোয়ার্টার ব্যবস্থা করার জন্য। আপনি অনেক সমস্যায় ভুগছেন, আমরা জানি। আপনাদের বিজেপি পার্টি ত্রিপুরায় যে অনেক সমস্যায় ভুগছেন, যে জায়গায় গত 4.5 বছরে আপনার কি কাজ করেছেন সেটা বলতে না পারে, যে জায়গায় আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন চলো পাল্টাইয়ের কথা বলেছিলেন, চলো পাল্টাই আপনারা শুধু এই CPM-কেই করেননি, নিজের মুখ্যমন্ত্রীকেও আপনারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন 4.5 বছরে। সুতরাং আপনারা কি কারণে পাল্টিয়েছেন, কেন পাল্টিয়েছেন, কার বাড়িতে 60 কোটি টাকা রাখা আছে, কার কি হয়েছে, কে বাংলাদেশি, সেটার জবাব আপনারা আগে দিন। অনুপনাথও আপনাদের সাথে আছে, যে টোটালি ত্রিপ্রাসা বিরোধী, যে এই আমাদের ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার হত্যাকারী, ওনাকেও বিজেপির সাথে দেখছি। আর যে বাংলাদেশি গুবেক বলে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছে, এক্সট্রিম ন্যাশনালিজম দেখিয়েছিল, সেই পাতালকন্যা জমাতেও আপনাদের সাথে, আপনাদের স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করুন। আপনারা কি পাতালকন্যার সাথে আছেন?
নাকি আপনার অনুন্নতির সাথে আছেন? আপনারা 4.5 বছরে কি করেছেন সেগুলির জবাব আগে দিন। আমাদের উপর আপনারা আরও বন্ধ করে দিন। আমরা কি কি করেছি আমাদের হোর্ডিংয়ে দেওয়া আছে, সমস্ত এডিসি এলাকায় লাগানো হয়েছে, আমরা কি কি কাজ করেছি 1 বছরে। আর আমরা এত কাজ যেগুলি করেছি আপনাদের সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও সেগুলো আমাদের হোর্ডিংয়ে লাগানোই হয়নি, সব অনেক কিছু লেখাই সম্ভব হয়নি। আমরা খুম্পুই এক্সপেনশন করছি, সেগুলো আমরা এখন সেই হোর্ডিংয়ে লাগাতে পারিনি। সুতরাং আপনারা কি কাজ করছেন, আপনাদের স্ট্যান্ড কি সেটা ক্লিয়ার করুন। জনরোষে যদি আপনাদের কোনো নেতা যদি পড়ে, সেগুলি আপনারা সেই জনরোষ কিভাবে মোকাবিলা করবেন, সেগুলির জবাব কিভাবে দেবেন, আপনারা জনতাদের জবাব দিন। আমাদের উপর আরোপ লাগানো বন্ধ করে দিন, সেটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে। আর আমি জানি এই যে নবনির্বাচিত যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মানিক সাহাজি, উনি আমার সাথেই বিজেপিতে যোগদান করেছেন। উনি খুবই তাড়াতাড়ি প্রগ্রেসিভ করেছেন। অনেকে বছর বছর বিজেপি করার পরেও এই ছোট ছোট পদও পায়নি, কিন্তু উনি 2016-11 ডিসেম্বরে যোগদান করার পরেই প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এরপরেই উনি রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন, এরপরেই উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সুতরাং উনি অনেক ট্যালেন্ট। যে জায়গাতে অনেকে 12 বছর, 15 বছর, 20 বছর বিজেপি করার পরে কোনো পদই পায়নি, উনি মাত্র 2 বছরে যদি এত পদের অধিকারী হয়ে থাকেন, তাহলে আমি মনে করি আমার সাথে যিনি বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন, আমার হাত ধরে যিনি বিজেপিতে 2016 ডিসেম্বর 11-তে যোগদান করেছিলেন, উনি খুবই বুদ্ধিমানী ব্যক্তি, উনি খুবই কার্যকরী ব্যক্তি। তাহলে আপনি কিভাবে মোকাবিলা করবেন, আপনার দলকে কিভাবে আপনি সামলাবেন, আপনি নিজেই প্রেসিডেন্ট, নিজেই মুখ্যমন্ত্রী, ল অ্যান্ড অর্ডার কীভাবে আপনি মেনটেন করবেন, সেটা আপনারা চিন্তা করুন। আর জনগণের জবাব আপনারা দিন, 4.5 বছরে কি করেছে না করেছে। আর আমাদের উপর আপনারা যে আরোপ লাগাচ্ছেন, যে ভুল আরোপ লাগানোর চেষ্টা করছেন, সেগুলি বন্ধ করে দিন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা আইটি সেলের মাধ্যমে অনেক কিছু বিভ্রান্ত সরানোর চেষ্টা করছেন, সেই চেষ্টাগুলো আপনারা বন্ধ করুন। জনগণের স্বার্থে কাজ করুন, জনগণ অবশ্যই আপনাদের পাশে থাকবে। আর জনগণকে ঠকিয়ে যদি আপনারা রাজনীতি করেন, তাহলে সেই জনরোষে পড়াকে আপনারা অন্য দলের উপর আরোপ করা বন্ধ করে দিন। ধন্যবাদ। Actually, Bubagrang ka khakwar borok bokuno danga prangnani bagai kuno ষড়যন্ত্র প্রায়া নরমুখনা থাংনাই যে কয়েকদিন সোশ্যাল মিডিয়া রোগ কেবা সদাগর কলয় হিনি বুমুং খুবই আনো সরাসরি দমকি রেখা, ইনডাইরেক্টলি দমকি রেখা, কেবা বুবাগ্রানো অমুক ফোনা জমাতিয়া এই আন্ডারগ্রাউন্ড তংনাই এনএলএ পিনো দমন খাইমানো বড় বহাইনো পারাসারি মানো বকর সকর কক একচুয়ালি টিপ্রামো থানি সেন্স টিপ্রামো থানি ওয়ান সুমুং অমুসুক जों दलाव खालायमिया जों नायो टिप्रासानि थानसा जों नायो जिनि टिप्रासा खुंथाय बाला जतनो थानसा ककबाक्सा खुबाक्सा फानबाक्सा एन्ड जिनि अ ग्रेटर टिप्रालेन जवाबो अरो कुनु बाबेनो जाति खागै कुनु बाबेनो दफा खागै जों कुनु दिन साक्सेस जोंमाया गाजि जों जदि बो साक्सेस जोंना हंगाखै जों जत दफानो थानसाके मातंनाय अबनि चिनि बुबाग्रानि मेसेज एन्ड अबुबाग्रा मेसेज रिमानि अबनो किसु बरंनि राजनैतिक फायदानि बागै भबिष्यत नाहारि बरंनि भबिष्यतनि जे फायदा नाहारि केबा एमएलए बासानानि इमान नुकजा केबा एमडीसी जानानि इमान नुकजा केबा मुख्यमंत्री अमाके गोबांमा राजनैतिक बरंनि जे चाहिदा पावर अबनो बर कायम खायना बागै बरं माके षড়যন্ত্র चिनि टिप्रामथा हयतोबा चिनि बुबाग्रानि साकाबो ककसिल चावै बर आमचायो लुकुरावनो हयरानि खालायना बागै बर कायसा षড়যন্ত্র खालायदो गाजि अबो जों परिष्कार सानामुजोबो जों थानजानायो जों दंगजांनायो चिनि टिप्रासा थानजांतो जों केबो रियां जमातिया कलय देबरमा माय केबो जों क्रै जों जतनो थानजा एन्ड थानसा सक्सेसफुल खालायनाय ग्रेटार टिप्रालेन मानना बागै से ग्रेटार टिप्रालेन मानना कासै दंगो साक्सेसना थांतो अबनो किरुइनो किसु बर चिनि जे नाहार मंगनो बानचाल खायना बागै चिनि रक्षा कवचनो मानरिया खायना बागै बर माइके षড়যন্ত্র खालायतो अब बेलायखिनो बरंनि कायसा
kaisa tatal message or tatal message kew khon hoirani tangdi obon nong thani ang koina musuku o chini ni je press media ni bisingti jotto chiri tiprasa lukurono hambai খুবই নিন্দনীয় বেলাইকে সেলেঙ্গু সিংসা আ ঘটনানো जों কন্ডেম খাইনে जों তাবুক জায়গা জায়গায় প্রটেস্ট রে লিখাই দङ আবকে তিপ্রামথানি ওয়াই টেপ নে পক্ষ থেকে প্রটেস্ট রে লিখাই যে গিয়া কো গিয়া প্রটেস্ট রে লিখাই যে দङ জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ খাই যে দङ প্রেস কনফারেন্স খাই যে দङ আ জায়গাও চিনি তিপ্রা জগ্র বরনি পার্সোনাল ম্যাটার বরনি পাতাল কন্যা জমাতিয়া জি বাই তামো উংলাই বরক সমস্যা লেখা তামনি কারণে বরক যে आगे रांथुमजाकने रांथकायजाकनि एलिगेशन जे कामाने आमने ते प्रोटेस्ट खायका ओ पब्लिक प्रोटेस्ट आ प्रोटेस्ट खायतनिबो बरनि बर जे जागाव टियार गैस कबजाखा आपन तो जों अलरेडी जों सेलें खुनुगुनु सेलें मुसबि खुनु गया बरनो जों खा दुमजागैनो बबाग्रा सिनि सीएम ते अन्नानो सिन नेतृबृंद सिन स्वयं सिनि एमडीसी आ जागाव तुइदो थांनाय बरनि साथे दिनै आ जागाव खा दुम खुनुखा बनि लगा बबाग्रा थांका बमकलनि मुक्तैबो खिकलायखा जों नुखा बखाव बलायखौ दुखु नांजाखा हक बरक तिप्रा मथानिया फानंथों जेस फानंथों किन्तु तिप्रा सानके जों खानांजागौ आरो जागाव आम हायके जे साक नांजागौनि आबो हायके जे बनि साखौ हालां पेन थाइजे माने जम्पु जलानि ताक जे इन्सिडेन्ट आबनो तो बेलाय बेलायखौनो सेलें खुनु होयसि सेलें खुनु जागै दंबो जों आबनो प्रतिबाद खायो जों बे गायसा कम गाबोनि बागै जों ताम खायमान जों आबनोबो जों वान सगै दं होयसि वान सग जागै दं दलनि मिसिं हामबाय kaisa fabricated borokni kaisa nini policy tabo haine hang kisa kifilima service nai hangnayo जों नुका बिश्वजित देबरमानो बोथारफ्रो प्रत्येक खरकसा सिनि वानसा ताफु बोथैका आपरनिबो जे गन्डगोल खायनाय आबनि बैकग्राउंड साबो जों आगे साइमिया किन्तु ताबो जों स्राय स्राय साइमनो आबनि बैकग्राउंड नंका आ चक्रान्तनि बैकग्राउंड नंका तिप्रासा विरोधी जे आन्दोलननि बैकग्राउंड नंका चिनि बीजेपी रो जेहेतु अनंतनाथ तक बीजेपी रामपदन लगाव आबनि परे जों नुखा वानसा के नासिक सिमालिया वानसा मुख्यमंत्री लग लग नास नांलायसिनाय डिलेक्ट डिटेक्ट रिपोर्ट सिखायसिनाय हाय हिनि सानाय मरम गोनां जुग बाय पातालफोरना जमातिया ब बिप्लब देमनो नासिक सिमाया बांलादेशी नासिक सिमाया डिलेक्ट डिटेक्ट रिपोर्ट सिखायसिनाय हाय हिनि साका फियाबा आबो जोंगाफोरनिबो लुकुरक नुखास बन लगेरमानि फियाबा आबो जखन बया खारै जखन बिनि आइडियोलॉजीनि फादाराव थांका आफ्रम के बरक बन जले जाका जले जागैनाय ताबुक बनि बिरुद्धे थांका ताबुक आ बरकबो बीजेपी नो थांकायसि किन्तु अ जागाव ताबुक बरक जे जागा जागा जॉइनिंग खारि तमनि जोंगारो नुखा बीजेपी वो थांनाय एडिसि निर्वाचनबो किछु बरक दंगो जेहेतु राज्य सरकार दंगो बनि लगबो 100-200 बरक उनैनो प्रत्येकटा एलाकाव आ 100-200 नो बरक उथुमरैनाय आरो जागा मासा मांगैनो बरक रां रोवै निनि पैसा रोवै हाय क्लाइनाय बरक चिन लगा जॉइन खाइ तंगनिनाय मीडिया नि बिसिंतै जे माहौल तैयारी खायनो चेष्टा खाइ तंगनि आ माहौल बरक चेष्टा खाइ तंगनि आ माहौल कोनो समय सक्सेस संगे आबो जस्ट बरक कायसे गिमिक बा आबो ताम साकाके मरुभूमिनि मरीचिका सृष्टि खायनाय हाय मरीचिका बोलते जों हासालो नाहारै नाहार कांके नुबो आरो तै तंगनायनि मरुभूमिबो अथस आरो थांनाय कांके आबो सालनि सामप्लि बाय तै नुबो हाय माने ए बिभ्रांत ओंगै थांगायसि आरो थांनाय नायनि के तैको सिकरि बालु मरुभूमि सैसि ठीक आमा हाय बरनि जे ताबक जे बरक चले होय तमनि आबंखा बरकनि जस्ट पॉलिटिकल गिमिक बाबा कैसा मरीचिका हाय बरकनो बिभ्रांत खायनाय बागै ताबक जे जे गन्डगोल तुम्हारा जतन बरनि बिभ्रांत बरनि चक्रान्तनि अंश विशेष आ जागाव बरक पत्रिकाव नुकना बांला पत्रिकाव तो डेली नो बरक सापकै दङ जे कयेकटा सान्ध पत्रिका सारिगो जे पत्रिका माने 8 জন एमडीसी যাচ্ছেন 16 জন एमडीसी যাচ্ছেন 10 জন एमडीसी যাচ্ছেন तिप्रामथा बांसेन हिनै बरक सावै दं गा सामानि न जों बिभ्रांत कुनो लाभ करे आम बरक खालायनानै चेष्टा खायनाय न आ चेष्टा कोनो समय सफल नमिया बरंस सुनुखा जे जराव बरक 8 জন एमडी 12 জন एमडीसी तिप्रामथा योगदान खायनाय हिनि साका आ जराव बीजेपी नि एमडीसी बरमगोनां विद्युत देबरमा तिप्रामथा जয়েন खायसि उल्टान थांगायसि आबनि परे बरक सापियो काहायनो हाय तै 7-8 জন एमडीसी फायसिनाय बरनि लगे हिनिनाय आफ्रो अंके समुखियो का बीजेपी नि ब्लॉक चेयरमैन पूरा कुमार हालाम तिप्रामथा जয়েनिং खायो गायसि हायनो हाय बरक सापियो का कयेकदिन आगे
6-7 जना एमडीसी हाइसी जॉइन खाइपिउ नै हिनै आफरंग के सुन्नुक पिउका बीजेपी नि एमडीसी आरो बीजेपी नि ब्लक चेयरमैन अमरपुरनि सञ्जय जमातिया हाइने हाइ तिप्रा मथाव जॉइन खाइका सुदा आमसो याते गोबां नबरनि बीजेपी नि एमडीसी सुलता तिप्रा मथाव जॉइन खाइनानै बागै जों बाय टक चलै दंनायसि हेंगा आबनि बागै बरनि नगो जे समयो उरुमुरुमै तंखा आबनि कारण बर आमाय खाइनानै नांनि तंखानि खाख्लायो जदि बरनि नग जदि आसेन सुच्छन्द हंगाके नरनि मीडिया वो रामप्रसाद पाल चेयर बखक माने काप माने आबो नुगना नांला खामु जदि न बरनि आर जादा आसे हाजार हाजार बरक जोगदान खाइ दंके नरनि मीडिया वो नि माध्यमे त्रिपुरा निजे प्राक्तन मुख्यमंत्री बो प्राक्तन ना नांला खामु हाई कमान्डनि निर्देशे निश्चय मुंसे सामुसाय खाइकना अ जागा मन आं सानन मुसंगो हयतो बा बीजेपी नि बरक जे चलो पाल्टाइ हिने सबका साथ सबका विकास खाइने माने आबो कोनो ना कोनो भाबे व्यर्थतानि कारणे बरक मुख्यमंत्री मा सलाइका हयतो बा बरनि सिलेक्शन हामिया हयतो बा बरनि जे मुख्यमंत्री फेलुर आबोनो प्रमाण होइसे गाबोनि बागै आ प्रमाण होनानि बागै आ प्रमाण बरक खलबनानि बागै आबो बीजेपी नि वेल ट्रेन्ड बरनि काइसे पलिसि हैसे कारण जों आइगेबो साइबानो बीजेपी नि एकटा पलिसि दङ बरक कोनो समयनो देशनि गाहाम नाइया बीजेपी नि जे आइडियोलॉजी बरक जे नाहर मनो तै चलोबो बरक कोनो समयनो देशनि आर्थिक अवस्था लाभ खैनानि कक्साया बरक कोनो समयनो देशनि रोजगारनि कक्साया बरक कोनो समयनो पेट्रोलनि दाम कम हेरनानि कक्साया बरक कोनो समयनो बरकनि रोजगारनि कक्साया बुखक बाय कक्सावो किन्तु बरनि सामुंगाके राम मन्दिर विभ्रान्त खाइ दङ बरक विभ्रान्त खाइ दङ गोमूत्र खानानि बागै अथच नरेन्द्र मोदी गोमूत्र कोनो दिन नंगिया अथच बिप्लब देव गोमूत्र नंगुनि खाख्लाय अथच जनगणके गोमूत्र नंदिनि साव बरक ताम ख्लाइरो এই লোকসভা নির্বাচনनि सिगां पुलवामा तामता महिने बरक विभ्रान्त खैरो बरकनि जे बरनि जे अब बरकनि जे फोकास न बरक आबनो डाइभार्ट खैनानि सब समय बरनि चेष्टा अब पलिसि दंहैसि जदिबो त्रिपुरा राज्यआव बरनि पलिसि सक्सेस संगिया त्रिपुराआव जों नुखा एडिसि निर्वाचनाव बरक राज्य सरकार निजेनि तंतै एडिसिआव बरक चेनान नांखा बरक गोबां सापा भोट दोखा तारपरो बरक विपुल भोटे जागाय हारेखा कयेकटा जायगा सक्सेस दङ आं निजेनि कन्स्टिट्युएन्सि बनो बरक विपुल परिमाणे सापा खाइ माने पलिसि बरक कोनो भाबे जिदिउ सुदु आबैया आबो नोंसानाय मानके बरक आबो बुजबु आबो बंनि बीजेपी नि बरनो ताइसा फटोन नुखाब्लेस मुस्कां नुखा फटोन जस्ट किसिसे आं मासासिनाय फटो आं मासासिनाय बीजेपी नि आईटी सेल सो कॉल्ड आईटी सेल जे आईटी सेल महाराजा सुदासि बीजेपी जॉइन खाइसिनाय रनि साव महाराजा सुदासि बरक तो जनगण हजार भोटार जॉइन खाइके दिल्ली फुरुंगन चेष्टा खाया महाराजा सुदासि बीजेपी जॉइन खाइने नांगछि कयेकदिन आगे से सागाइसि साधारण जे एकटा एयरपोर्ट वीआईपी रूम शेयर खाइमानासो बरक आमाइके प्रचार खाइमान के बरनो कगनो भाइके जों बिसेस खाइ इनका बरक ताबो नुखा अम्पिनि कगो सासिनायसि उसकां तुइदुगो जनगण विरोध खाइका जनगण बाय तामनि विरोध खाइजाक तो बरनो जवाब रन नांगो आ जागा बरक मीटिंग खाइका मीटिंग खाइमान नुखा अंग्लग बैकग्राउंड सर्व साकुल्ले गोबां रोखोमैनो 27 जन आरो नो 27 जन 27 नो बीजेपी नि एकटा आईटी सेल हिंगांगे बरक 678 जन जॉइन खाइकेनि साव आरेकटा आईटी सेल बीजेपी नि हिंगांगे सागा 980 जन योगदान खाइकेनि साव आरेकटा आईटी सेल सागा जागाबो 257 जन योगदान खाइकेनि साव के बरनो ठीक खाइगार तो जे बरनो कुसु योगदान खाइगा अम्पि तुइदो अन्नान जागानि कगो सालिया इनके बरन आईटी सेल गते किछा बरक माने टेक्स स्ट्रंग ना नांगो दालार पिरनानि तो बरन आबो कल्चर तंगो दालार पिरनान फन्तिसे स्ट्रंगली जेहेतु रांनाय तंग बरक बरतो मासे रां पेडिं तो बन आईटी सेल टेक्स स्ट्रंग लाबो प्रिपारेशन नावै ताताल पिर खांके टेक्स ऑथेंटिक नै तो बरनि माने बरन टेक्स विभ्रान्त खैनानि टेक्स सुबिदा नै ने आखा लगैसि आम सबै विभ्रान्त खैनानि सहजियाता मियानि जंपुइ जलानि जे कला काप लाखिनिवो रेवती त्रिपुरानि पेजन नुखासि तिप्राजक बरकनो कमप्लेन खाइ दंमनि जे लुकुरम बरन गारि कासुका बर बीजेपी नि प्रोग्राम खाइ दंमनि लामा कासुका अथनिटिसिकलि तांखिया मानि जागानखौ तांखा आबा हाइखे बरक कासुदा खाबुजाखा ननि जदि आबा हाइनि दखनो निकुल कक्साला दत YPN नि फाजिदि बबा हाइ स्टेट मास्टार एक्चुअली अब्रत आं सासेयानो थांनाय 7 तारिखनि सालाव तोइदो आमथे जे घटनाखा अब एक्चुअल घटना तामुखा आबो सिगां मासिग्रानाय अ जंपुइ जलानि बेपारनो साना थाङाखै तोइदो आमचायो काइसे पीसफुल काइसे प्रोटेस्ट मुभमेंट चलि दंमानि बरिरक आमचाइनि बरिरक पाताल कइना बाय जे थकाइ जानाय रक बरक पाताल कइरानो सेलें जागाय
particular কোনো বিজেপি নো সেলেংমায়া particular কোনো বিজেপি নো জলিমায়া and চিনি মাননীয় এমপি রেবতী ত্রিপুরা মহোদয় নো জলিমায়া actually জলিমা হাঙ্গাকাই শুধু particular পাতাল কইনা জমাতিয়া নো even not রামপদ জমাতিয়া চিনি বরম গরাম মন্ত্রী দাবুক কতাল মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া নো কেবল জল জায়গা বাট পাতাল কইনা জমাতিয়া নো বিশেষ খাই জল জায়গা আরনি বরির আরনি যে চিনি উমেন্স বুমা দনের আম চাইনি বড় প্রটেস্ট খাই মানে পিসফুল ভাবে লামা কিনার বা চাওই ব্যান আর মই ফ্ল্যাগ কসমতুই বনো প্রটেস্ট খাইকা কিন্তু যে সময় চিনি মাননীয় এমপি রেবতী ত্রিপুরা গানাতে লাইনানি জরা ফাইকা আজরান কেন উংকলপতি কোন একটা অ্যাঙ্গেলটি বিজেপিনি ক্যাডারও হাদুল খিতারকা সেই হাদুল খিতার মানে ইয়াগুলো কেন পুলিশ বাহিনী ওয়ানসো কাজে अब टिप्रामथा बा हयतो बा आरो जे प्रोटेस्ट खायनाय अब्रन कायसे षড়যন্ত্র खालाय अटैक खायनाय नायका चिनि माननीय एमपि नो गाबनि यागलम किनो तामुका हठात खाय टियार गैस रिजाखा एंड लाठा चार्ज रिजाखा आबन परे नुखा किसु किसु फुटेज जे बीजेपी नि जे कैडर जों सिनि ओबरनो काम किनि सिनो बर बरिरनि साकाबो एलो पाचरि गुना चेंखा অথচ পুলিশ রক লাঠা চার্জ রিসিরিয়া পাওয়া যাবে সেই যে ভাইরাল কিছু ভিডিও ফুটেজ সেই যে ফুটেজ ভিডিও ভাইরাল মানে নুগৈ এন্ড সোশ্যাল মিডিয়া রগ টিপ্রামত হন কক সিলচাই সামানি অপনি ডাইরেক্ট অ্যাকশন মিয়ানি সালো যে পার্টি মুখা জম্পুই জ্বালাও আর ফাই এফেক্ট মুখা কাজে যে জায়গাও টিপ্রামথা কোনো জায়গা ইনভলভ সিক্রি কাইসে আমচাই কাইসে সোসাইটি কাইসে সমাজ সাজে আঙ্গৈ খরচা समाजद्रोही न चाचांगे प्रोटेस्ट खाइतानी कैसे पीसफुल डेमोक्रेटिक वे डेमोक्रेसी कंट्री तंगै कैसे डेमोक्रेटिक वे मूवमेंट प्रोटेस्ट खाइतानी जेउ माइके आक्रमण खाइजेका बरिरावनि साकबो आबनो चिनि टिप्रामथा सह्य खाइली मेलिया एंड विशेष खाइ मियानि जे पार्टी मु तुइदुओ सिमिया जम टाकार जलाव माइनो पार्टी मु कापियाबा टाकार जलो तो केबनो अटैक खाया बले टाकार चला अन्यान्य जगह तो गट माहिनो प्रोटेस्ट मुभमेंट का केवल अटैक खाया काजे पार्टिकुलर तुइदुओ तामै आमाहिं नाक लेखेबा सेई जे तुइदुओ पार्टी मु थानी टिप्रामथनो दुस बेर माने अपनी नो डायरेक्ट इफेक्ट मियानि जम्पुई आमचे जे पार्टी मु काजे ओ जगह अबनो सानमु एक्चुअली बीजेपी रनि जे लीडर तमने रनो जों बेलेकनो हामजागो जों बेलेकनो परनो बरम बिरु जों अलवेज वेलकाम खायो एडीसी आमचे फाइदि प्रोग्राम खाइदी चिनी कोनो ऑब्जेक्शन करी बट समाजद्रोही जे आम चाइनी लुकुरगनो जे ठकाइनाय ब जदि आम चाइनी समाजनि बरबे जदि प्रोटेस्ट खाइजागै आ जगा पार्टी मुंखा गाय तामनि बागै टिप्रामथनो दुसबेनाना अब चिनी काइसे सुंमु अब बुमहाय राजनीति अमाय डार्टी राजनीति अमाय सेलें सिंजा राजनीति जों बायता खाइतुं जों सरासरि परिष्कार जों जदि चैलेंज जों जदि खाइतुंगे बीजेपी जों बहानि चैलेंज माथानाय अब जों प्रस्तुति दङ जों विशेष खाय जों वाइट एप्रोच जों अलवेज रेडी दङ फाइट खाने बागै हामबाय।